नमस्कार मु मिता मो लक्ष्मी आंटीजा चैनल को आपण बहुत बहुत स्वागत। आज आम बन नब पालंग बुट डाली तड़का तड़का को आप रुटी परोटा भात सबुति खाईपर आ बनइबा बहुत सहज बहुत कम जिनस कम समय भी हो जाए। आपण मैंने तो पालंग शाग को नहीं बहुत प्रकार बनई थे कि थे बनईकि देखिए पालंग बुट डाली तड़का बहुत बढ़िया लगे खाइबापा। आशा करुँच आज रेसिपी आपण निश्चिंत पसंद आसो। तो चलते देखी ना आज रेसिपी। तड़का बनवाई प्रथम आमको बुट डाली दरकार आउे देखो आगुरी बुट डाली मुझे बतुरे देती गोटे गिना बुट डाली नहीं तो बुट डाली की आगुरी 2 घंटा ना बतुरे बढ़िया भाव बतुरी सारी धोई आनी। एवं बुट डाली की प्रेसर कुकर देदेबा पानी आम देदेबा ये बुड़ला भाया बुट डाली पानी देदेबा। तो ये आप देखिपे मुझे गोटे गिना बुट डाली नहीं तो गोटे गिनार टी अधिका पानी देती जमी बुट डालीटा बुड़ीज कि गोटा गरम मसला तेजपत्र नहीं गोटे बड़ गुजराती गोटे छोट गुजराती हाँ खंडे डालचीनी ये सब जिनस दे सारापर स्वाद अनुसार लुण हाफ चामच हलदी गुंड देकी भल भाव टिके नाकुटी मिसई नवा भल भाव मिसई सारापर प्रेसर कुकर मुह को बंद करके गैस रे बसईदेबा डाली 2टा सीटी आगे आम मारिका दबा 2टा सीटी गैस को पूरा बंद करदे। तो तड़का बनवाई बाकी जिनस देखी ना तो से देखिपे ये पालंगर आम तड़का करवा पालंग बुट डाली तड़का करवा से 2 बिड़ा पालंग को भल भाव बाछिकी भल भाव धोईकी काटिकी मुझे रखी तो 2 बिड़ा ये पालंग नहीं बुट डाली की देखिकी पालंग ये नहीं डाली की देखा चलतु डाली ये देखो 2टा सीटी गैस को बंद करी पूरा सीटी गलापर पूरा ठंडा हो सारापर ये देखा एपर्तंत देखते गरम अच्छी आठ देखते डाली ये बहुत बढ़िया भाव सीझी सारी हाथ में देखा देखो डाली बहुत बढ़िया भाव सीझी सारी कहीं आम डाली बतुरे तो आपड़ जब चाहिए गोटा गरम मसला सब काढ़ी पारती कि डाली दे पारती। तो मुझे गोटा गरम मसला सब काढ़ी दूची खाली तेजपत्र छाड़ी बाकी जिनस काढ़ी दूची। तो ये आपको टिके साइड करवा गैस आगुरी ये कड़े बसई देती सोरिष तेल टी सोरिष तेल कर बहुत बढ़िया लगे तरकारीटा तेल ताती गलापर हाफ चामच जीरा तापर कंचा लंका 2टा नहीं काटी ये देती तापर गोटे चिमुटा हिंगू नहीं ये देती सब जिन टिके भाजीगला गोटे बड़ साइज रसुण 2 फाकुड़ा नहीं भल भाव काटिकी नहीं देती सब जिन भाजीगलापर आम ये बड़ साइज गोटे पियाज काटी ये देती तड़कार रसुणर मात्रा अधिका रहा द्वारा बहुत बढ़िया लगे तड़का। तो पियाज को एक सुख कर किसी समय भाजिलापर ये मुझे अदा रसुण बटा गोटे बड़ साइज रसुण नहीं आ गोटे मीडियम साइज अदा सब जिन को भल भाव बाटिकी नहीं ये देती जमती मुझे कहली तड़कार रसुणर मात्रा अधिका रखा तो बहुत बढ़िया लगे। तो रसुण टी अधिका करके देवे। तो ये देखो भल भाव अदा रसुण को भल भाव मिसई किसी समय आपको भाजी नवा भल भाव कषि नवा जमी अदा रसुण स्मेलटा पलैब। तो ये देखिए बहुत बढ़िया भाव भाजीगलापर अदा रसुण स्मेल गलापर ये मुझे देदी 2टा टमाटर काटिकी नहीं बड़ साइज ये देती भल भाव मिसई नवा सब जिनस को भल भाव मिसई सारापर ये मुझे देदी लुण हाफ चामच खंडे अल्प लुण देती बेसी लुण देवेनि कहीं हलदी लुण आम देती डाली से देखिकी देवे। ये जिनस दे सारापर गोटे चामच जीरा गोटे चामच धनिया गुंड काश्मीर रेड चिली पाउडर गोटे चामच जोटा राग देवनी तरकारी बहुत बढ़िया गोटे कलर भी दब। तो सब जिनस दे सारापर अल्प टिके पानी देकी भल भाव मिसई नवा सब जिन को भल भाव मिसईकी घोरेकी छाड़ा 5-10 मिनट जाए आम मसला भल भाव कषिवापाईका 5-10 मिनट पर ये आपको काढ़ी देखा ये आप देखिपे मसला बहुत बढ़िया भाव कषिगला आ तेल भी ये छाड़ीगला मझे मुझे काढ़ी देखी मझे मझे काढ़ी देखिए मसला को सेम छाड़देवेनि। तो भल भाव आउ कि समय ये कषि नवा तो भल भाव कषि सारापर आम काटिकी नहीं पालंग ये देदेबा। तो पालंग दे सारापर हाई फ्लेम रे आम भल भाव पालंग को मिसई नवा मन रखिए गैस फ्लेम टाइम टाइम हाई करेंगे कहीं पालंगरू पानी छाड़ से जदि आप कम जाल देदेवे ताले पानी ये रही रही पानी छाड़ी जापे से हाई फ्लेम भल भाव मिसई सारापर आपको 5-10 मिनट घोरेकी किसी समय छाड़ा टिके नाक पालंग सीझापाईका। तो ये आपको मुझे घोरेकी किसी समय छाड़ी दूसरी मसला भल भाव कषि भी हो। तो 5-10 मिनट पर ये काढ़ी देखा आगे देखूँ बहुत बढ़िया भाव मसला पालंग मिसी भी गला कषि भी हो जाए। आम देदेबा सीझेकी नहीं बुट डाली तो सबूक बुट डाली की दे सारापर आठ आप देखिपे बुट डाली किटा मानने दबिला भाई मुझे दाबी देती जहाद्वारा आमर मानने तड़काटा टिके काठुआ हो डाली किटा दबेदेवे मानने चटु साइज टिके दाबीदेवे जहाद्वारा डालटा आमर काठुआ हो तड़काटा भी बढ़िया लगे खाइबापाईका। तो सबूक डाली दे सारापर काटिकी नहीं धनिया पत्र आ गोटे चामच खंडे कस्तूरी मेथी जहाँ गरम
କରିକି ନେଇଥିଲି ହାତରେ ଏମିତି ମକଚିକି ଦେଇ ଦେଉଛି। ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଯଦି କାଠୁଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନୁହଁ। ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ 1 କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତଡ଼କା ହେବା ପାଇଁକା। ତ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ବି ଆମ ତଡ଼କାରେ ରହିଯିବ। ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତଡ଼କା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଯେଉଁ ଡାଲିକି ଆମେ ଦବେଇକି ନେଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କାଠୁଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡାଲି ଆଉ ତଡ଼କାରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶି ସାରିଛି ମସଲା ସହିତ। କିନ୍ତୁ ତଡ଼କା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇନି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଧେ ତଡ଼କା ଦେବା। ତଡ଼କା ସେଥିପାଇଁ ଆଧେ ଟିକେ ତଡ଼କା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଛି। ଆପଣ ତେଲରେ ବି ଏଇଟା ତଡ଼କା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଘିଅ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ଘିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ ରସୁଣକୁ ଏଇଭଳି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆକୁ ଭାଜି, ମନେ ରଖିବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବେନି, ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ନେବେ। ଏଇ ତଡ଼କାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତଡ଼କାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଅଦା ରସୁଣର। ଆଉ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଟା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ଲିଭେଇ ଦେବା। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତଡ଼କାଟା ଦେଇଦେବା। ତଡ଼କା ଦେବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବା, କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ହାଫ୍ ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ତଡ଼କାଟା ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଭେଇ ସାରିବେ ତଡ଼କା ଦେଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଦେବେ, ନହେଲେ ପିତା ଲାଗିବ ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଡ଼କାଟା ଦେଇଦେବା। ତଡ଼କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏ ତରକାରୀଟାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ଏ ତଡ଼କାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ଏ ତରକାରୀରେ ରହିଯିବ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଆକୁ ଘୋରେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁରାପୁରି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲି ତଡ଼କା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ତଡ଼କା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତଡ଼କା। ଆପଣ ରୁଟି, ଭାତ, ପରଟା ସବୁଥିରେ ଏ ତଡ଼କାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ପାଳଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲିର ତଡ଼କା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ବୁଟ ଡାଲି ପାଳଙ୍ଗର ତଡ଼କା। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏ ତଡ଼କାଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯଦି ବନେଇବେ ବାହାର ତଡ଼କା ବି ଖାଇବା ଭୁଲିଯିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ବୁଟ ଡାଲିର ତଡ଼କା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁକା ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ।